समस्ते देखो आम ए आसचु जो नानी बड़े जो जंगल अच्छी बुलाया समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ मैं स्वागत करछि आईएसपीआर ओडिया ब्लॉग को मैं आशा करछि आपण माने बहुत भल थे खुशी थे आ ठाकुर कृपार आपण माने बहुत भल था खुशी था आम भिडियोटा को एमती फास्ट लास्ट तुम देखूँ आडियो आम तो आसचुरी आम गाँव में नाहूँ आम आसचुरी नानी घर पलि आसचु नानी घर हूँ कौटा यहाँ नानी ये कौटा आम शिशु गोला से मैंने हूँ यहाँ हूँ शिशु गोला से मैंने गोप निमापड़ा जानते आई जगह आम आसिक अच्छु आपण मैंने जल्दी जल्दी जाकि भिडियो टी देखूँ आ डबार डबार कहले जानते जे पटर तुम होते जानते आ लिजा ये आसिक छिड़ा होती नानी तो ये माछ भाजी आप देखिए ना भिडियो सब भिडियो मुझे ब्लॉग करपर काली आम जाइए गोटे जंगल बुलिया को आ से जंगल भिडियो भी अच्छी आपने भी देखिपारे खाली क्रिकेट खेलते आयुष्वर का सीटी जाकि आ सब एमती सब अच्छी सब केते मजादार वीडियो अच्छी आपण मैंने जाकि जल्दी जल्दी जाकि देखूँ आडियो टी देखूँ फास्ट लास्ट पर्यटन देखूँ निहाती सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें एवं चलन देखिए न्यू ब्लॉग आम आसी जाइए जंगल बुलायापाई का नानी पर जो जंगल थिला आपण मानू कहूला दीपर पु आयुष वाला कहूला आसपाई आड़े ए मालो कुकुरटा लगी जाऊँगी आम आसी जाइए से जंगल पट को बुलायापाई का पिला माने भी आगे पलि खेलवाई का क्रिकेट आगे खेलुं चलते देखा ना सेपटे कौटी क्रिकेट खेलुं आप केते बाट पलि आस जंगलटा देखते केमती जंगल है चारिगड़ा देखा जंगलटा आम आस छोट छोट पिला भी ये भी खेलुं पिला छड़ा लिजा आसे दुजन जगह आसमें नानी मोर आगे आगे आसचु नानी आस पछरे मु आसी आगे कहीं साइड हो जाऊँ एपट को आसुनु एपट को आसबा एपट आम बहुत दिन पर आसीचु आम जाऊँ गोटी गोटी हो पिला मैंने केते बाटर जाकि खेलुं कि हाँ ये बहुत बाटर आसिक खेलुं एपटे इटा पड़ुची देखते केमती एपटे इटा ये पड़ुची देखु समस्ते आम जो आसलु पाक आयुष्वर का आसिक एपटे खेलुं जमी क्रिकेट ये ठाकुर भी अच्छा माँ ठाकुराणी अच्छा ना आयुष देखु खाली पादरे दौड़ुचुटी हाँ देखो केते पिला खेलुं से आसछन्ती खेलवाई बड़ पु भी सेपटे अच्छी आयुष एपटे देखो दौड़ुची केते जोरे बोलिंग करुची भाई की बोलिंग माने पकईला भाई कैच धरला सेपटे है एपट को पलि आस सब खेलवाई क्या हाँ आम सेपटे खोजुचु मौसी कहला जे ना सी सेपटे खेल जाइए कौन कहलु हाँ ये अच्छा ठाकुराणी अच्छा माँ को आगे माँ को सामने खेलुं आठी माँ को ट्यूबवेल अच्छी और बरगछ अच्छी बहुत सुंदर जगह यहाँ आम भी ये आसिले वीडियो करूँ सानू केते दौड़ुचु आसिक्री नानी आसलार ये गोड़ धोब कारण हूँ दिह कटे जीव माँ को पाखक जीव ये मैंने ट्यूबवेलटा ये खराब हो गला यहाँ ना ये ट्यूबवेलटा खराब हो गला बाहर जी भी हाँ तो पुणी कहीं गोटे बसला ओहो ठाकुर पैसा आसला पुणी गोटे बसापी का देखो दीटा ट्यूबवेल माँ पाखे आ बहुत सुंदर जगह भी यहाँ झीरिका पछरे आस नानी गला दिह कठे जा दिह कठे नानी सेपट गला दिह पाखक मुंडिया मारिक आसब माँ पाखक जाइए हे कहीं दुष्ट हो हाँ दुष्ट हो कहीं इलु पपालो ये को एमती होची ये बाड़े पकेब ना हाँ बाड़ेबू झीरिक आसले हेरी सेपटे झीरिक आसुँच ये दुष्टा दुष्ट हो नानी सीटी बसला माँ को पाखे जाकि बसला तुमको एत समय कहीं लगे आसपाई का हाँ एत समय कहीं लगिला नानी आसला ठाकुर पाखु मुंडिया मारिक दिह पाखु आसलु रे लिजा सब गोड़ दौर दिह पाखु जीव
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇନୁ କାହିଁକି ନା ଆୟୁଷରେ ସିଏ ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲା ଦେଖିଲେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସିଏ ମୁହଁଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଚେଇଥିଲା ରୁମାଲରେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳି ଖେଳିକା ଶୋଷ କଲା ଗୋଟେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେପଟେ ଆୟୁଷରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କହିଲା ମମି ଆଉ ଟିକେ ରୁହ ଯିବା କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ଆଉ ନାନୀ ମୁଁ ଆଉ ଝିଅ ବସିଛୁ ସେପଟେ ସେ ଦି ଭାଇ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବସିଛୁ ଟିକେ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଲିଜା ପଳେଇଲା ଘରକୁ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ସେ ପଳେଇଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଟିକେ ପଠେଇ ଯାଉନୁ ଆଉ ଟିକେ ପଠେଇ ଯାଉନୁ ସେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଝିଅ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ସେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତୁ କ'ଣ ଧରିଛୁ? ବେଲପତ୍ର ଆଣିଛୁ? ବେଲପତ୍ର ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁକା ସକାଳେ ନା ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ? ସକାଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଲପତ୍ର ଆଣିଛି ଏପଟେ ହେଇଥିଲା ବେଲ ଗଛ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା 6ଟା 6:30 ହେଲାଣି ଖେଳ ସରିଲା। ସାନୁ କ'ଣ ଖେଳ ସରିଲା ଏତେବେଳକୁ? ହଁ ନା ତାଡ଼େ ଏପଟକୁ ନା ଏପଟକୁ ନା ଏପଟକୁ ନା ମାଉସୀ ନା ନାନୀ ଅନେଇଲୁ ଏପଟକୁ। ହଁ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠିଆ ହେଇଯିବ। ଆସିଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁକା ହେଲା ଫଟୋ ଉଠିଆ ହେଉଛି ମାଉସୀ ଆଉ ପୁତୁରା କେମିତି ମାନେ ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସାଇକେଲ ବି ପିଲା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଟିକି ଆସୁଛି ପଛରେ ମୁହଁ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି ବା ମୁହଁ ଆଣିବିନି କ'ଣ ହେଲା କି? ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲା ସରିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେନି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଏପଟେ। ଆଉ ଆମେ ଘରକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟାଟା। ଟିକେ ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକା ମୋ ପାଇଁକା କାଟିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ନାନୀ ଏଠି କ'ଣ ଖାଉଛି ଏଠି କ'ଣ ଖାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମମ୍ମି ଏବେ ସିଲେଇ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠି ମମ୍ମି ଏବେ ସିଲେଇ କରୁଛି ଟିକେ ନାନୀ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି ଆଉ ନା ଏଠି ସିଲେଇ ଚାଲିଛି ନା। ସେ ବ୍ଲାଉଜ୍ କାଟିକି ଦେଲା ମୋତେ ହେଲା ତୁ ମାରେ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଏକୁଟିଆ ପରିଶ୍ରମ କଲା ମୋତେ ଦେଦେ ମୁଁ ଯାହା ସିଲେଇ କରିଦେଲି ଏଠୁ ସିଲେଇ କରି ଥୋଇଛି ଏଠି ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା କଟା ହେଇକି କପଡ଼ା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଆଉ। ଓହୋ ଆଉ ଏ ପିନ୍ ବିଲିଆ କ'ଣ ହେଇଛି କେଉଁଠି? ଏଇଠି ସେ ପିନ୍ଟା ତାଥିରେ ଦିଆହେଲା ଆଉ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି। ଓହୋ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଉପରଟା ଏଇଟା ମମ୍ମି ତ ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି କାମରେ ଆଉ ଲାଗି ପଡ଼େ ଆଉ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ହଁ ମାଛ କେଉଁ ମାଛ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ଛୋଟିଆ ଟିକିଟେ ପୁରା ମରିଯାଇଛି ଆଉ ସେଠି ବଡ଼ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମାଛ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାଛ ସବୁଥିରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହଁ ଏ ଡ୍ରମ୍ ସବୁ ବଞ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି ମାଛ ବା ତ ଏବେ ଧରା ହେଇକି ଯଦି ଆସିଥିବ ମାଛ ତାକୁ ବଞ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆୟୁଷ ତା ହାତରେ ଖେଳୁଛି। ବେଶୀ ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା ପୋଖରୀରୁ ସବୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ଡ୍ରମ୍ ଏଇ ଡ୍ରମ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେବ ଦେଖିବ ଏଠି ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ପାଣି ଦିଆ ନା। ଆଉ ଆମର ତ ବ୍ରସ୍ ଆଣିଲେ ଯେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ ଦାନ୍ତ କାଠି ଗଛରୁ ଆସିକି କଟା।